carbón en la playa de Ventanas. O sea, llega el barco a descargar carbón y si el mar está tranquilo, vara el carbón en la playa y nuestra playa queda negra entera. Los mismos pescadores, como ahora no pueden pescar porque no hay pesca, porque la termoeléctrica ha acabado con todo el plancton y con toda la vida marina, y lo que se ha logrado hacer con cultivos, el gobierno no los deja obviamente vender porque están contaminados. Entonces lo que nos ha traído a nosotros esto es solo pobreza. Nosotros vivíamos de la pesca, de la agricultura y mucho del turismo. En este minuto no hay nada de eso y solo el 6,6% de nuestra población trabaja en las empresas. El resto es toda gente de afuera. Por lo tanto, nuestra zona se ha empobrecido en una forma escandalosa. Y lamentable en mi país, las normas son muy laxas, solo hay norma de calidad de aire, ninguna otra. Y es malísima, es muy mala, porque por ejemplo la europea dice que pueden salirse de la misma norma 22 veces en el año, y la nuestra pueden salirse 136 veces en el año. Por lo tanto, todos los PIC que tenemos de contaminación de CO2 que lo emiten la termoeléctrica junto a la fundición es normal porque está dentro de la norma, y nuestros niños se siguen envenenando. El año pasado se nos envenenaron más de 1000 personas justamente por las emisiones de las empresas, entre ellas por supuesto la termoeléctrica, y hasta hoy no tenemos respuesta de nuestro gobierno. Desde el 2011 que se nos vienen intoxicando niños y aún no hay respuestas. Y el plan que tú me decías del gobierno de descarbonización, la verdad que para nosotros es una vergüenza, porque son las mismas empresas las que están diciendo cuánto cierran, y no hay un plan gubernamental para cerrarlas y poner tecnologías renovables para poder salvar el planeta. Por eso nosotros estamos acá, a ver si desde acá pueden influir ustedes como países europeos hacia nuestros gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katta. Y además, de hecho, recientemente ha habido una sentencia de la Corte Suprema chilena que ha reconocido todos estos agravios, además que el artículo 19 de la Constitución chilena reconoce el derecho al medio ambiente, es un derecho fundamental, no como está recogido en la Constitución española. Pero ahora que dejas el testigo de, habéis venido aquí para también hacer un llamamiento a Europa, y también hay muchas empresas en Europa que están interviniendo allí, entonces, en Chile. Entonces, y hay muchos. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera Carlota, porque es algo que hemos estado trabajando. Luego hablaremos de la experiencia de la empresa Iberdrola, que es diferente a lo que nos estabas comentando, pero cogiendo el testigo de lo que acabas de comentar, quisiera que Carlota tomara la palabra para que explicara lo que hemos estado haciendo desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, y gracias a nuestros éxitos, qué es lo que estamos haciendo ahora también para poder ayudar a países como la situación en Chile. Yeah, thank you, Anna. I'm going to switch to English. For the past 5 years, we've been working on energy transition from IIDMA with a special focus on coal phase out. Why? Because, as we were saying before, it's not only important to ensure that renewable energy penetrate into the system efficiently and effectively, but also that fossil fuels such as coal are gradually phased out. So I want to take a quick flashback to the situation in Spain. Coal in Spain has been historically very important. Right now we have 14 coal plants open in the peninsula and also in the Baleares. They account for around 10% of the total installed capacity in the country. Until 2019, the electricity production with coal was quite significant. It was among the first sources of electricity production in the country, but this situation changed radically this year. So the majority of the coal plants in Spain opted in 2015
to be included in a mechanism called the Transitional National Plan, by which they could continue emitting without considering the emission limit values in the European law until July 2020, when they would either have to shut down or adapt their plans to meet those limits. So 9 of the 14 plants in Spain decided to not invest in retrofitting those plants. Some of the companies, such as Iberdrola, even though they had invested, decided to commit to shutting their plants by July 2020. And then what happened in 2019 was that the CO2 prices were significantly higher than the rest of the year. So the electricity produced by coal was considerably reduced, and now it only accounts for about 4% of the electricity generation. So what happened then, whilst we had in last year we had 5 coal plants that had decided to continue operating beyond 2020, we now have 2 out of those 5 coal plants which have decided to shut down in 2022, and they are owned by the company Endesa. So where do we stand today? It is clear that Spain is taking steps in order to phase out their coal, and it is clear that we are no longer in the situation we were last year, for example, but we are still to see the necessary steps to ensure that coal is phased out in the country by 2025, which is when we need all coal plants to be shut down. Why? Because globally, all coal plants worldwide need to shut down by 2040. The EU and Spain need to be much more progressive, and they have the ability and they have the obligation to ensure that their coal plants are shut down by 2030, and in the case of Spain, by 2025. So what we need now is for the 9 out of 14 coal plants which have requested the closure, we need the Spanish government to authorize that closure in time to allow a just transition for the workers and to allow a timely closure. We also need that those 9 out of 14 coal plants actually shut down and do not convert into other sources such as gas or biomass, which would be counterproductive to meet our reduction emission limits. We also need to ensure that the company Endesa, which is one of the sponsors of COP25, actually requests for the closure of these 2 coal plants by 2022. As for the closure of the 3 remaining coal plants, which are owned by EDP and Viesgo, we have still no end date. We have these companies, what they need to do is to commit to shutting down these plants by 2025 at the latest, and until then operate their plants in compliance with the stricter emission limit values contained in the EU law. In the case of Spain, Spain hasn't set a coal phase-out date, as has happened in other EU countries. So it would also be important that the coal phase-out date is actually set out in an instrument, such as the National Energy and Climate Plan, in order to ensure that these coal plants will actually be shut down by 2025. As a final note, in relation to what Katta was saying, there are companies and banks in Spain which are operating in Latin America. We have Banco Santander, which is financing the operation of AES Gener, which is one of the companies which is operating a very polluting plant in Chile. We also have Banco Santander financing coal plants in Poland. So we can't, if we want to commit to reaching the objectives of the Paris Agreement, we do need a full commitment by banks and by companies. As for other European companies, we have the Italian company Enel, which is owning all of the, 2 or 3 out of the coal plants in Chile. And Enel has committed to shutting down plants in Italy by 2025, and we do need Enel to also commit to align its portfolio with the 1.5-degree scenario. So we all have to coordinate our efforts, work together, not only civil society organizations, but also businesses, to ensure that we all reach the objectives of the Paris Agreement. Muy bien, gracias Carlota. Y todo este trabajo que comentaba Carlota que hemos estado haciendo, lo hemos hecho desde el punto de vista, sobre todo jurídico. Hemos tratado de impulsar el cierre, además de utilizando las herramientas del Estado de Derecho a través del litigio ambiental. También hemos tenido diálogos con empresas, hemos hecho informes que creo que ya tienen algunos de ustedes sobre los impactos
en la salud que tienen las emisiones de las centrales de carbón. Pero en este diálogo que hemos estado teniendo con las empresas, pues quiero remarcar el diálogo que iniciamos hace unos años con Iberdrola y que ha tenido pues unos frutos muy positivos y que nos va a comentar Gonzalo Sáez de Miera, que es de Iberdrola, el director del área de cambio climático, si no me equivoco. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por invitarnos a participar en esta jornada que vemos tan interesante, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Yo creo que el mundo se enfrenta a situaciones muy complicadas. Tenemos el cambio climático, desigualdad, y yo creo que lo que es necesario o esencial es tender puentes, ¿no?, entre la sociedad civil, las empresas, los sindicatos, para buscar soluciones. ¿Cómo vemos el tema del carbón? Porque aquí estamos dando una visión, yo creo, un poco